को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। प्यासी हवेली किस्त नंबर 3। फिर उसने बाएं जानिब गर्दन घुमाई, उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इंतहाई खौफनाक मंजर देखकर उसका खून खुश हो गया। उससे पहले कि वो होश की वादी में दोबारा कदम रखता, फ़िज़ा में यकदम दब की आवाज़ गूंजी और अकरम की गर्दन एक झटके से उड़कर दूर जा गिरी। वारिस अंदर बैठे ये मंजर देख रहा था। मशअल की हल्की हल्की रोशनी में उसने देखा अकरम का सर धड़ के ऊपर से गायब हो चुका था और गर्दन से खून का फवारा उबल रहा था। उसकी आवाज़ भी नहीं निकली थी। उसका जुस्सा धड़ाम से एक जानिब जा गिरा, थोड़ी देर तड़पा और साकित हो गया। इतना दहशतनाक मंजर देखकर वारिस की ज़ोरदार चीख निकली। उसकी गहकी बंद हो गई। वो बुरी तरह से दहशतज़दा हो चुका था। उसने पूरी क़ुव्वत से चीखें मारने की कोशिश की मगर आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके हलक से अजीब व गरीब सी गुरगुराहट निकल रही थी। मरकज़ी दरवाज़े के दरमियान अकरम की सरकटी लाश पड़ी थी। गिरते पड़ते वारिस ने हवेली के ऊपर जाते जीने की तरफ जाने की कोशिश की मगर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नशे और खौफ से वारिस की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। अकरम की मौत का दहशतनाक मंजर देखकर उसके रहे सहे अवसान भी ख़ता हो चुके थे। वो अंधेरे में ऐसे हाथ पाँव मार रहा था जैसे अपने आप को किसी गैर मुरय्यी मखलूक से बचाने की कोशिश कर रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। वारिस ने एक बार फिर दरवाज़े की सिमत देखा। दरवाज़े के बीच अकरम की बग़ैर सर के लाश पड़ी थी। उसने हिम्मत जमा की और बेमुश्किल जीने तक पहुंचने में कामयाब हो गया और सीढ़ियां तय करने लगा। थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़कर आंखें फाड़ कर अंधेरे में देखता, कहीं उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा। एक के बाद एक वो जीने तय करता चला गया। ऊपर पहुंचकर उसने सीधा खड़ा होने की कोशिश की मगर लड़खड़ा कर दाएं जानिब मौजूद कमरे के दरवाजे से जा टकराया। उसकी टक्कर से दरवाज़ा एक झटके से खुला और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से घसीट कर अपने आप को अंदर किया और कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। चांद बादलों की आउट से निकल आया था और रोशनदान से उसकी नीलगून रोशनी कमरे में पड़ रही थी। पसीने से वारिस के सारे कपड़े भीग चुके थे। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। उसने दोनों बाजू घुटनों पर बिछाकर सर उन पर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश की। अकरम की दहशतनाक मौत उसके हवास पर छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया तो उसे रूह जिस्म से सरकती महसूस हुई और उसका जिस्म यकदम सर्द पड़ गया। उसके सामने सियाह लिबास में मलबूस लंबे लंबे बालों वाला एक हिवला खड़ा था। बड़े बड़े बालों की वजह से उसका पूरा चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, अलबत्ता उसकी शोगले बरसाती लाल लाल आंखें उसी पर जमी थी। हिवले के हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। वारिस ने उसे देखकर ज़ोर से जर्जरी ली जैसे परिंदा ज़बह होने से पहले आखिरी बार पड़पड़ाता है। हिवले ने बारी भरकम कुल्हाड़े को दोनों हाथों से थाम कर अपने सर से बुलंद किया। अगली ही लम्हे फ़िज़ा में फिर दब की आवाज़ गूंजी और वारिस की गर्दन तन से जुदा हो गई। उसका बग़ैर सर के बदन कुछ देर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। हिवले ने वारिस का धड़ अपने कंधे पर रखा, झुककर बालों से पकड़कर उसका सर उठाया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। सहन से अकरम की लाश गायब हो चुकी थी। हिवला बारी भरकम कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्र के पास पहुंचा तो गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ सिल एक तरफ हटने लगी। कब्र पूरी तरह खुल चुकी तो हिवला वारिस के धड़ और सर को लेकर उसमें उतर गया। उसके कब्र में गायब होती ही फ़िज़ा में फिर गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ गूंजी, सिल सरकने लगी और कब्र आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। कब्र बंद होते ही हवाओं का शोर भी रफ्ता रफ्ता थम गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौजों के सामने फजर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। सुर्ख बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। बरसात चूँकि धान के फसल की काश करने के लिए बेहतरीन मौसम होता है, इसलिए उसे फिक्र दामनगीर थी कि बूंदें गिरने से पहले पहले बुआई का बोझ सर से उतार ले। एक बार ये काम निमट गया तो फिर चाहे जितनी मर्जी बारिश होती रहे उसकी ज़रा परवाह नहीं थी, क्योंकि बारिश का पानी दहान की फसल के लिए आब हयात की तरह होता है।
بارش کی صورت میں کسان اب پاشی کرنے کی زحمت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس نے تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی راہ لی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھیتوں میں جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ گاؤں سے نکل کر اس نے کھیتوں میں جانے والی پگڈنڈی پر قدم رکھ کے اور رفتار تیز کر لی۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ چلتا جا رہا تھا۔ نیلی حویلی کے قریب پہنچا تو ٹٹک کر رہ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ نیلی حویلی کے ساتھ موجود پیپل کے درخت کے نیچے خون بکھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لہو رگوں میں منجمد ہو گیا۔ 2 لاشیں درخت پر لٹک رہی تھی، وارث اور اکرم کی سرکٹی لاشیں۔ ان کے سر درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر پڑے تھے۔ موجوں کے خلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں غشکا کر گر پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے حواس بحال کیے اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے بدحواسی کے عالم میں یوں بھاگتے دیکھ کر 6 کے کوکے پر کھڑے لوگوں نے اسے روک لیا۔ موجو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیر تو ہے سب؟ ایک ادیڑ عمر شخص نے اسے اپنے پاس بینچ پر بیٹھاتے ہوئے پوچھا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی کا گلاس منگوایا۔ خوف کی وجہ سے موجو کے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کو اتنا خوفزدہ دیکھ کر ماجرا جاننے کے لیے لوگوں کا رش جمع ہونے لگا۔ پانی کا گلاس آیا تو اسی ادیڑ عمر شخص نے اپنے ہاتھوں سے اسے چند گھونٹ پلائے۔ پانی پی کر موجوں کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ وہ نیلی حویلی۔ موجو سخت گھبرائی آواز میں چند الفاظ ہی بول پایا، بڑی سی قے کی اور ایک بار پھر غش کھا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اسے اس قدر دہشت زدہ دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگ بھی سہم گئے۔ اسے پوری طور پر اسے بینچ پر ہی لٹا دیا گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول دی۔ اس بار اس نے جیسے تیسے سارا واقعہ سنا دیا۔ موجوں کی بات جنگل کی آگ کی طرح پیلی اور پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ لوگ جوک در جوک نیلی حویلی کی طرف جانے لگے۔ چودھری عمر دراز تک بات پہنچی تو وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ نیلی حویلی کے ساتھ واقع پیپل کے درخت کے ارد گرد ایک جم غفیر تھا۔ اس نے پوری طور پر گاؤں کے تانے میں فون کر کے واقعے کی اطلاع دی، جس پر پولیس اسٹیشن کا انچارج تانے دار احسان اللہ نپری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ اتنا دہشتناک منظر دیکھ کر وہ بھی لرز اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو جائے حادثہ سے پیچھے ہٹایا اور اس مقام کو سیل کر دیا۔ اس کے ساتھ آئے ماہر تفتیشی شواہد جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تانے دار احسان اللہ کی ہدایت پر لاشوں کو نیچے اتار لیا گیا۔ اس نے بغور لاشوں کا جائزہ لیا۔ لاشوں کے سر درخت کے تنے کے ساتھ پڑے تھے۔ قتل کی اتنی لرزخیز واردات اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ جائے وقوع کا چپا چپا جاننے کے باوجود تانے دار احسان اللہ اور اس کے تفتیشی کسی بھی قسم کے ثبوت کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اتنی خوفناک واردات کرنے والا مجرم کون ہے۔ گاؤں والے کرائم سین سے باہر کھڑے چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔